For a woman, I soon do and can't give you an annual rain. The more you answer Africa, with him said Christo Yanko, I don't see Obibra. I'm saying she I actually and I annual rain. Yanko, and I tell me, no, I might have to come. Catch some matters with a Budimu. Now, and the air that can say I can't. And I read Jesus Christ now one
Enra ana yewo ajenkwa Yesu Kristo. Yegusu aye kan no. Na yakoya Kristo foi pamba so ana yesi yefa ye kai ye na ajenkwa Yesu Kristo awoyi. Edu sabre ya ye na ayenije bebre. Na mu ma yire mfiri se. Dan nyina na osefo no de achi a ohwehwe yen. O kwan bebre so. Enti hwe na wamfa saa nije we so. Awia wa adwen. Hallelujah. Midimisa Kristo Nyankopon na ado nso. Na eni se message we enkwa wie no. Anyway no wasua bebe. Empo so wura fi a Yehu Nyankopon onkai wo na anwumre. Adofo no mepese me no mienu ye kai ye ho se ye obronya mu. Ya ye di bronya de. Bronya ne fa ba nyina ne sen. Ni nyina ne se eye da bi a ye di kai Yehu Nyankopon Jesus Christ na wo. Amen. Na kwambe so ana yesi ye kai no. Eye mayen say be kai san say ye nkrampo ye nipa yi. Say ye wo a abofra ye turu di ye serebeturu ye bebre no bebre e fa no ho. How much more say ya jinkwa Yesu Kristo. Etwa say menu ye kai na ye bibi na sa kai mu na ye guso ye kai no kwamben so na yesi ye kai no. Amen. Kwamben so na wo kai no bronya ehya ase 24th 25th ochana 26 sorry and 26 ye di bronya na na mane ne sen kwamben so na wo fa wo si kai no. Hallelujah. Ye nyina ni se eyanije da ba edu sabre ya na osefo na so ewia nipa dwen na wo manipa wira fi. Hallelujah. Wa manipa wira fi enema bebre enti se wo ya ade bi mpo a won kai se wo ye Kristo ni se wo ya ade bi mpo a won kai se empo kwa asore se wo ya ade mpo a won kai se eya awoda a eya na Ewurade Yesu Kristo ya ji nkwa no eda ana odi enti ni refi ne ho na wo ye na ma bebra ense emfata. Hallelujah. Anwumre musu fofo Abraham ne bi pese obi obiara osi wuti ase Abraham no ye beche asem kakra bi mi pese osi wuti ase na ye bo mpa ye de ye wusi Yehu Nyankopon sa eda wasi do kwafo Nyankopon brohufo agya wadum ene mo brohu ntina enda o ma yese na hia mu na odi da ati sesu a che o ma wo da mu se da sei e be hia na da biara e be kai wu Nyankopon abremu me mpa e body ma dis ede ni se o kra biara ene o hwe me odwuma de so ene ye kai wa wuda no enti Ewurade dia be ye osefo ama ne dia be ye aginatuo dia be o how abrese biara yesra wo se obeyi afiri enso na obeti wani ma kire wo ma ena nwumre abra wasem bebe wasem ameta se wasem emapa dan nyina wasem ba be ya adwuma ene dey abra ye be che wasemi me bon kwa yesra wo Nyankopon se ena nwumre okra biara obeti wani ma kire no na asebi enkwa wie no na akomaso ade biara obi biara hwehwe no na Yehu Nyankopon ne saka e wo demo ye da wasi dokofo Nyankopon so watie ye no paibo e wo Yesu Kristo demo. Amen. Adofo se da bi kare bo mide no e ya mo so fofo Abraham e na nwumre masana me no wahia bi mu ishi ahye bebre na enen so ye kaka ye ho ne ya chacha adofo nyina memo obi biara afresha pa biemu wa ho hwe me bia wa wo tibi nka biara Ghana fo nyina me chia obi biara me mamo happy Christmas.
Nyankopɔn hyira obi biara na nwumre na sɛdeɛ yɛne agye a yɛdi bro nyan Kristo ɛmfa ni gye wei so na ɔnkakae na ɔma yɛ adwene ɛnsi ɔno Nyankopɔn no nko aso ɔma ɔsɛefo no ɛnwia yɛn adɔfo no ɛda anwumre yi mepɛ sɛ yɛhwɛ asɛm bi ɛfiri Matthew nwoma no ti a ɛyɛ baako kyikyɛmu dunwɔtwe Matthew chapter 1 verse number 18 to 19 no na yɛhwɛ kwan fa so a yɛwo yɛn agye nkwa Yesu Kristo na yɛhwɛ kwan a yɛfa so a awɔ no esi baayɛ ɔba nipa ti bɛm ma nipa ɛwo no nanso na wɔ no ɛyɛ different empo ansa na yɛbɛwo no no na yɛdi kan ahyɛ ne ho nkɔm hallelujah ɔno nko a ana yɛbɛwo no a yɛhyɛ ne ho nkɔm ɛwɔ asase wei so praise the living God anwumre ɛyɛ fɛ ma yɛn yɛ ni gyina ma yɛn sɛ no mmiri yɛbɛkan no na nkae no mu no kwan bɛn so ɛna wonam a wokae no adɔfo edu saa bere a nipa bebree wɔnam akwa ahodoɔ so wɔkae saa dawe na okristoni a wagye Yehowa Nyankopɔn adi mepɛ sɛ metwe w'adwene si bibi so na nwumre sɛ kae na wokae no kae sɛdeɛ wokae wo kwagyeɛ ma adeɛ wei ɛnyɛ wo first sɛ wokae wo kwagyeɛ ɛsiane sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa yɛn bɔne na ne yɛti mu no ɛna ɔbaa yɛn sɛ ɔba abɛsoa yɛn bɔne ne nyinaa yɛn nkonnua ɛda yɛn so no ɛna yɛn agye nkwan baa yɛn sɛ ɔba abɛgye na wasoɛ yɛn hallelujah enti ɛnɛ waba nkonnua no ɛnɛ de yɛ sɛ wobɛgya mu ayɛ dɛ ama no sɛ nkonnua yi saa bere yi yɛ a yɛkae ni ɛna sɛ wokae amanneɛ bi a ɛda wo so na wosu sɛ Awurade yi wei ɛna yɛ me haw wei ɛna yɛ mama neɛ enti ɛnɛ sɛ woaba sɛ wobɛsɔ me bɔne deɛ a ɛna me bɔne deɛ yi firi me so hallelujah na menim sɛ sɛ wobɔ saa mpaeɛ wei a ɔse wamma sɛ ɔba abɛhwɛ apapafoɔ menu mmienu a yɛayera enti na wobaayɛ hallelujah enti sɛ woka w'asɛm ɛkyerɛ no a Bible sɛ na ɔyɛ nokwafoɔ no ɔtere ne ni sɛ ɔde mfomso nyinaa bɛkyɛ wo na wɔbɛsoɛ wo ɔse huu wɔn a osikɔnden wei wɔn a wɔasoɔ nkonnua wɔn a wɔkum ebu wɔn a wɔyɛ adwuma berɛ ɛnɛ Kristo sɛ meto me nsa frɛ wo ɔse ɔfrɛ wo sɛ wobɛba n'anim na wobɛgya wade so nyinaa ama asafo Yehowa Nyankopɔn hallelujah ɛsiane sɛ papa yi awoe a yɛwo no ɛnɛ yi ɛyɛ menu mmienu nti ɛna wɔwo no Bible ma ɛkyɛ sɛ ɔyɛ honhom nanso ɔba nipa ti bɛma nipa ɛwo no hallelujah kwan bɛn so na ɛfa yɛ a yɛdwen sɛ Jesus Christ kwan bɛn so na ɛsi wo no nnwuma bɛn na ɔbɛnɛ n'adie yɛyɛ n'asuafoɔ a yɛdi n'akyi anam bɛn na ɛsi etu abere a yɛkae na woda yi hallelujah yɛnkeka the book of Matthew chapter 1 verse number 18 ɔse na sɛdeɛ Yesu Kristo awɔ tie nie wɔde ne na Maria ma Yosef awareɛ na wɔnyɛ nhyia mu no wɔhunu sɛ wɔnyem deɛ ɛfiri Honhom Kronkron mu na nti no ɔse na ne kunu Yosef yɛ onipa tenene let's underline this word tenene ɔse na ne kunu Yosef yɛ nipa tenene hallelujah ne kunu Yosef yɛ nipa tenene na ɔmpɛ sɛ ogu n'anim ase odwam ti ɔbɔ ne tirim bɔ sɛ obɛgya no kokoa mu hallelujah praise the living God amen 20 ɔse na ɔredwendwen yɛnum no hwɛ Awurade bɔfoɔ yi ne ho kyerɛ dae mu sɛ Yosef David ba nsuro sɛ wobɛfa wo yere Maria aba wo nkyɛn na deɛ ɔnyem no firi Honhom Kronkron mu amen hallelujah adɔfoɔ kwan a yɛn Awurade Yesu Kristo na awoɔ no esi fa ba yɛ nie
Amen. Minim say what ho nsem bebre. Na wasua bebre susu e wo tirimu. Ba ni nyina mu no, me pese enne yesan ka ye ho e wa asem we mu. Na ye de bibi atu etirimu. Na ye kai sa bronya ya ye di sa da wa ye di. Yen ka do Kristo mu se de Kristo nyuma te ye no. Amen. The person who you can say Christo nyuma te no ye can say the obeda ni nyuma pa adi e kire me no mienu no. Hallelujah. Edu sabre ya bebre na wiase. Obi kura wi refi say oye Kristo ni. Obi kura wi refi say odi Yehova Nyankopon na woda na say Jesus Christ awoda. Enti nimma wo ense emfa te say Kristo ni eye no. Sa ne mani bi ana woda na die. Wa hu say obon se ma wia no. Onam anije ni so nanka efe. Eye anije ya hu say person sa bro be kai no as a Christian, as a believer. Wo be kai sa da we. Now so why na kronkron. Hallelujah. Now so edu sabre ya na ni pa wira firi ho. Ba ene onua Kristo ni a waje Kristo adi. Na wo nante o Kristo kwan so. Na wo kai sa woda we na no. Ye pese ene minu mienu ye hunu se. Ye nkwaje ntina oba aye. Ye nkwaje ntina ye wo no. Hallelujah. Anumrei pamben so e na wo hyase a wo kai awoda we. Ebimu di one dia aye nsanwe. Ebimu wodi one dia aye emasam. Ebimu di one dia aye nema bebre awo ye do wiase. Na o Kristo ni e. Wo e na wo ye Kristo achidifo. Wo na wo ye Kristo asidemu. Ana mo ben na wo so wutu akire saa nkrofue mo. Hallelujah. Bible said they were afraid. Ye na si nan was as we so. Now no abra obey said ba we nyina chi okoro. Asem ba ko kan o Matthew chapter 28. Ose hwe mu ko we se for na nyina akụka mensem pa no. Hallelujah. Ye she bronya si we pa chewo. Wa fofon wa ye course bebre. Na asem ban ene waka kire obi a ohu Awurade. Ana obi a sabre wata amane mu. Ana obi a sabre nani ehu yaje nkwan ye kan ho asemi. Ana se onte ne ho asemi. Praise the living God. Yehova Nyankopon enhyira do efo nyina. Me evangelist baako asamkura Paul. Ohwe me. Nana aje sansa mama Lilian. Also ohwe Nyankopon hyira mo nyinara. Adofo me pese ye kai ho nwumre. Na kai ho no me pese ye twa ade bisi se. Ye nka ne wo boni mu. Na mo be ka na ekronkron ye mu. Esan se ye hwe message wa kenkan ye a. Bible say na Joseph eye nipa ti se me no bienu. Na oyo bari ma ti se me no. Na Maria e ti se wo obai. Amen. Na so abra ye di Maria e ma Joseph aware no. Na won hia mu. Se the Bible ya na se ye ntwere ye e kire ye nyanumre. Na won hia mu da. Enti imagine say be ma wawaro yire na yesi oye virgin. Na unfa hunka obai. Na obai atubanye nsen. Papa. Yemfa no kure kan sen kan minu mienu ye nede ya. Anka de be na nka be ya. Enam say Joseph ye ni pass say minu mienu nti oboni tripo Bible say oboni tripo say meja meyere. Na jalo be jaro no onka mani pante. Onka mani pa hunu de nti a oja no. Na oboni tripo say obeja no. Enti Bible say na odwendwen ho na abra oguso a odwendwen ho no. Hallelujah. Abra oguso odwendwen ho no. Say obedi bode no. Wo say na osefo pese owia no. Say abra na osefo pese ode na obi hye ditirimu. Minim abrebu Christmas minim de osefo da hye otirimu. Minim asem bia waka kire. Minim direction bia ode ama. Minim bia wadwe enam. Minim de wo ye. Ba enam me woni aba ho say hweye. Na anije we yendinu okronkron mu. Hallelujah. Na mbo umfa nko wiase. Anko bo wiase abrabo. Amen. Adofo ye Kristofo. Nanso eduru sa abra obi wira firi so ye Kristo ni. Amen.
obi tinya ade bi sa no bi just nanti wo na wo ye Kristo ni wo na wo fra wo so ye Kristo ni hallelujah and now you bring me pese bi no bi no ye ka bibi ye nkwaje ho adwuma na ye no osakafo se ade a chi ade sai bibi a woni mre papa onim da na wo fra ka fa so ye nim da ade wo ye ye ni ye mfie hallelujah ye ni mfie akite se ya but da ye de beto ho ayi bewu de ye nim hallelujah saa so ye nim dana agyenkwa na bepie na nim onyam mu enti abras ade achi ade sei je ben na Kristo di ye say ye ese tutu ya ne mo nyina wo Kristo kwan so ese ne ma nyina wo Kristo kwan so ese ye kansem no ese ye masuban pa da adie na wona won hu ye na wurade no wona won hu no ye no saa bre de ye obi ntiase ye bronya aduru ana ye celebrate enti onu so celebrate bi onti ase onim de ye hallelujah ba enne wa wo ye Kristo ni wona wo ma dalation bi Nyankopon be fa wo so ama obi dalation mesra Nyankopon ho den Nyankopon tu bi se bronya mu on fa wo so na ontwe akra obi a ohu ono asafo ye Nyankopon no Kristo mfa wo so ene da yi bronya mu na oma obi nso enhu ono Nyankopon no. Praise the living God. And you may be no comment so na efa ye kai enti ye nto story no so Bible say Joseph guso odwendwen no ena Nyankopon abofo eyi ne ho adi na o ka kire Joseph ensuro hallelujah. Praise the living God. O say Joseph wey ensuro say wodi o yire Mary abeden ebeba wo nchen na dia onye no ofiri hu nkrunkrum mu hallelujah. Every one kunkrumu enti mansuro say wodi o yire Mary abeden ebeba wo nchen adofo se nka menu mienu ena nka hon kunkrumpo ekesa ene ya abra sa sen wo yato ya nka yentie hon kunkrum ne hallelujah. Na nka menu me de be ya so den amen. But the Bible say Joseph anya so den na otie Yehova Nyankopon ne otie ne na okasa kire no na odi ahede so enti wanya Maria. Praise the living God. Adofo ebase ya na enema bebre na ye dwene enema bebre na yesusu sabrei bronya ya shase ebi mo shase obi so abobo sika bia no obi so ayade bi se bronya yi na mesu bi be ye we enti ye nyina ye kai eye me pese ene wo kai no wo kronkron ye mu hwe na wamma osefo awie wa adwen se de nanka bonsam awie Joseph adwen no hwe na wamma osefo awie wo abremu ya sha asie odin sanum be dada wo amen odi babi be bejira wanim amen na onfefo akokla bu unti yana onfefo anu nse unti yana omu yes ade me unti yana o chiro dalation na mi se sa dalation no hwe na wantie sa ne no na montie ni a Kristo Nyankopon da abofo so okasa chiro da nwumre se de okasa chiro Joseph no me pese sa ne so na wutie bi da nwumre na fe udi ahyede a Kristo Nyankopon enna na kwa so hallelujah ya odi beji ye nkwa amen. Abremu ni nyina eni se sabre eduru a ya na bebre ewura firi ho se me ye Kristo ni bebre ewura fi se me kwa asore bebre ewura fi se mabo asu bebre ewura fi se me ni Nyankopon ewa apam abra wo fo Yesu Kristo se o kare waje nkwa no oni Yesu kwa apam bi sa apam no dia misrewo ama wadwena si business hwe ne wamreki sa confidence na wo ni Nyankopon ntam no. Praise the living God. Oni Nyankopon ekwa apam se ena wona nanko ye djubanfo umma dwuman biemu ena wona nanko ye kromfo umma kro no biemu ena wona nanka wo yesukufo unni sokro biemu
ene wona nanka wo de wo ya de say for nso wo sia de bim ba ene eduru sa nije da we no bon sam asan ewia wo ma wadwene emra wo so Kristo ni hwe na wansi abonten amen sa wo yo ba warefo a misra tra wo kuru ho obari mai sa wo yo be ma warefo a misra tra wo yire ho esan se Joseph anwana anya Mary sa nso na Mary anwana anya Joseph eduru sabre ya oba warefo tim fa no ho me ko che me na fofo no number bi foforo me ko asore no number bi foforo hallelujah onu ala oni babi a okọ obeba warefo eduru sabre ya sabre na oni se bi wa akoso man sati babi twa me sport akese na onam ni wira fi se wa wale o ni wira fi se owo yire ni wira fi se oni Yesu Kristo akwa pam bi no enne made se de se hwe na wira mfiri sa apam na woni Nyankopon apam no hwe na wantete sa apam num hwe na wan ma osefo anda na wadwen hwe na apam a waka to Nyankopon nim se onye biem no esa se na nke ya de banefo Bible say na obi biara nu wa otere watase we so agi se Nyankopon koto wonu koto na otere na emma de wakwa mu no so ente wo sintidua se wahwe ase enti uni ba mi fa bi mu emma sefo na da okwan bia so Paul ka sembi e wo 1 Corinthians chapter 6 verse number 12 Bible em yeti ase Paul say Adam anuanu me woni nyina ho kwan me wadi nyina ho kwan but nyiri nyina na efata me hallelujah me wo bibiara ho kwan nanso me mma bibiara enhye me so anada yi bronyan de na ahye wo so anka wo ho kwan so Kristo du si abonte ko no nsa ne bi anka wo ho kwan so si abonte ko pa mma ne bi anka wo ho kwan senka anka so uji wani akasa e wo wi ase but me ka trust hwe na wo sa apam na wakoro hwe na wo mma bibiara enhye wo so se de Paul ka na asem no emma bibiara enhye wo so e wo bronye mu emma ni je we enhye wo so bebre emma wo wure mfiri sa apam na wakoro eza ze Kristo ehwe wo Nyankopon aikai sa apam na wo ne no ekoye no na sabre mu no kwamba enso e na wo si edi sa Christmas we hallelujah you are the living God kwamba enso e da wasi aikai sa yin na jinkwa Yesu Kristo awoyi arafo bi tufo ananwumre se yema ya dwene ensi asem o kan no hanon no amen yema ya dwene nyina ensi onu Nyankopon no so enhwe de obi ye o man kesa kosi man san ko nti misumi ikobi abrama nu ko nti misumi ikobi oh madam for simosi afre me ha papa kai se apam bi a wokoye no Nyankopon kai wo ena nyame abofo yi ni ho adi kesa kire ye e wo sa Christmas we mu se ye ma ya brabo nyina anya kronkron nanso wo mu se owira afiri wo mu se ni na kesa kire no wontie ni no Bible say that Joseph anya sode hallelujah Joseph anya sode abra abofo yi ni ho adi kire Joseph a na o kesa kire no nsem mani nsuro mani enya mere no Bible say that ya so tie no ene saa na Nyankopon abofo kesa kire menu mienu e wo bronya we mu se yemma ya brabo nyina ye kronkron na ye nante wo nokware mu na ye hu onu Nyankopon kwan no na ye hu ni se ye pe heaven bi akọ ana se ye hwe hu ni se atebo bi da ho ma menu mienu enti ani je brebe kasi bebrebe de ye nyina chi no bronya no afi bia ye di na wa brabo etisen hallelujah enkonua no papa ba se wa besoa na ni nyina chi no abrabo no etisen amen adofo abrabo no etisen me pese ene anwumre yi metwi wa adwene si bisu se Kristo eba ma menu mienu Kristo amma se obehwehwe wona wotene
Oba say ye na ye menu na ya yere yi. Ye na ye nim kwan no. Eni nti na oba ye. Hallelujah. Anwumre papa baba menu no oto nsa frɛ o. Amanu na obehunu ye nyina chi no. Enne opese menu ye sare kai. Praise the living God. Adofo Misra wo se bronya yi enidi bebre. Bronya yi eya hosepe bebre. Bronya yi eya nkenya bebre. Nanso anamonto ben na wutu. Kwan ben so na wo fa so wo ye wunuma. Kwan ben so na wo nante. Kwan ben so na wudi nkomo. Kwan ben so na wo ne hu kani aka bobu. Kwan ben so na wo si ene ukuru kasa. Kwan ben so na wo ne wo yire kasa bronya yi mu. Hallelujah. Amen. Embo umame a wona tifie kwan ben so na wona sikasa. Eduru sabre ya eya nije bebre. Okenkan the book of Matthew chapter 2 no a Bible say na abra ye wo agenkwa no wie ye no. Abra awo kan mere no. Wanya ba bia anwo se enwamuo mu. Ode hye yakọ wo no dwamuo mu. Hallelujah. Na nyansafo miensa bi marima miensa bi a wode wonnam esra so wonwuma wodi nyina se wo hwe nwan. Hallelujah. Na wo hunu nsuruma no wo tiresi nsuruma no na wo kohwe babia agenkwa Yesu Kristo eda no. Bible say abra wo duru wo no wo to sore no. Wo ye Yesu Kristo adoye bebre. Wo che nima bebre. Ebi mu che gold, ebi mu che aduhwehwam, ebi mu che sika kokọ, edema bebre na wo de che Yesu Kristo. Adofo no Christmas die na watima yi ama odofo bi. Sika wonya no mehe na watima yi ama obi a oni bi. Bi a wonya biribi adi. But oyonko so da ba bi a sa brei. De obedi mpaye de. Bi a osika no wa wadwe se onko na wudi. Hallelujah. Anwumre na nka mitufu se de yebeye Yesu Kristo adoye no. Also, but more than so we be abo bibi. Bible ka asem bi e Luke chapter 26 no. O ti said the book say afoforo ye mamo no. Monye saa e ma bi mu so. Se the 9% ka obi ye ma no, onso ye saa ma afoforo. Hallelujah. Ejan say abra ye wo Kristo no. Saa nyansa fo miensa no. Wan hwe se Mary wo bibi anasa oni bibi. One person Joseph you are the four, that's all you're the four. Abra wakoto no Bible say wo yi wo hu ne manyina here ma no. Wakoto soro no wo yi na ye. Anwumre yi bronya ye hya ase. Kwam ben so na wo fa utu na mo. Sai na wo si soro wrede Yankopon. Waja Kristo Yankopon ho. Uji wani. Hallelujah. But hwe da wo ira fi hwena wama osefo anwia wadwen awo sa ni je we mu hwena wama na nwia ama wamfa wadwen nkoto baabi hwena wama wamfa wadwen nko wiase anko e wiase niam emfata na enne nanka mafutuo nyina ne se abraboyi anije ayaji anka obama obi so ahwe so na wasacha na adwen anka obeba obi ehunu o dressing nanka wasisa anka obi ehu ado ya wo ye nanka wasatira na adwen anka obi ehunu kwana fosa wo soro owura du Nyankopon wadina di no nanka wa mo bi so asatira na adwen. Hallelujah. Anwumre minu adofo ye di bronya o eye ni je bebre na san na wosi tu no bronya na kwamba so na wasara wudi no san na wosi celebrate sa Christmas we mafutu nyina nie se hwe na wira mfiri apam no abra wo fa Yehowa Nyankopon wo fa Yesu Kristo so kan no kan sem bebre woni Nyankopon ekwa apam hwe na wira mfiri sa apam we hwe na wo ma sha nije we ambu abamu hwe na wo ma wira mfiri na monka biribi na koso so Nyankopon koso na sori wo wura do Nyankopon koso na yere kese koso na tonton no e ma wura mfiri no koso na huru afoforo bobo koso na yadoye koso na yibi ma obi a onibie koso na kansem pa no kire wona wo hunu awurade na Nyankopon na nsa nema we so Nyankopon na wotene ne no so Nyankopon be hira wo
ewa kuma pa wanya. Hallelujah. Bible edi adanse say Joseph yobi ana otere. Joseph yobi ana odibuye. Amen. And now minnu mienu Joseph not to say minnu mienu pepe. But me pese and they say the otu na mo no. And they yesie sa na mo no. Na so ye kai no. Say you wabi ko onipa. Bible say etwa say onipa wu preko. Na ye wu achi no adafo wabi ko. Hallelujah. Ye wabi ko. Wo ye achi no ye wabi ye de eko. Enti sa wo ye achi no adafo anu ye ben na wo koyi. Amen. Anu ye ben na wo koyi. Abrabo ben na wo bo. Kristo Yakobon sha onwumre. On sha oden. Oma na agri wa agri nyina ensi onu Yakobon no so. Na wuntu anamompa e wo onu nyame mu. Oma wure mfiri apam na wona na kro no. Na mo onka wa kwan nyina so. Na onyima na bofo no onso na bofo no emeye wa kakae. O meyi no on hwadi enkyira wo se de wo yi no wadi kyira Yosef no. Na wo hye Yosef die no. Amen. Ene misra Nyankopon ho oden. Nyankopon tumi. Nyankopon nimtie se ambra wo so e wo broje mu. Na ade ebere de wakuma soro. Dia wo hwehwe. Kristo mi ekwan ma o. Adofo minim dia wo hwehwe no wo free 2018 we mu. Minim niam wo de to Nyankopon animu. Minim dia wo hwehwe ya wo nsanka. Ebia na walusu hope. Ebia na wabobo ago. Sanse afina ba wieye. Ba me ka kire se. Yawo Yesu Kristo no na otamfo ho no ma ope no asɛ no. Na so no Nyankopon sese kwan na wi dadada. Na hello de yobi a osori ope Yesu Kristo kurunti osori ya obeti Yesu Kristo. Ba na Nyankopon sese kwan na wi dadada. Eti omma Yosef adwen sede Nyankopon emma Yosef adwen a odi Yesu Kristo dwane ya Herod antimi anya Kristo ankunu no saa na wonso Kristo Nyankopon abokwan ato ho ate na obebiti watamfo. Praise the living God. Hallelujah. Amen. Adaforum ni nyina na se mo menka biribi. Mumenka biribi se ye obabi a ye kɔ. Ye tu ana moni nyina obabi a ye kɔ. Ye nim da na bɛfiri asase fara so we so. Ye nim da na bɛda ye nsɔre biebu. Mumen nante wa kurunkuru ye mu. Bro nyane ye di. Mumen ni wa kurunkuru ye mu. Hallelujah. Kristo Nyankopon hyira wo. Kristo Nyankopon hyira wo den. Omo ahoɔden omo wadansidie na dia wo hwehwɛ no 2018 a won san ka no me sha obose 2019 a ye bai Nyankopon abakwa na wie na ade biara a won san ka no 2018 we mu no ade biara a wahwere e wo 2018 we mu no 2019 a ye besi me Nyankopon bɛ hyɛ wana mu Nyankopon bɛ be kwa ama wo Nyankopon eba mamba bia mwani afiri aba babia nda so di se bunya mo be firi wono Kristo eba kwan ato ho no wate eti emma oba munwo ensu bebre emma bibiara nhya wo so sere Paul kan no na mmom kura wo mudie mu enhwe amane bi ato ebia afiwe mu wa hwere obusanfo bebre ebi afiwe mu nanka ohwe sika bi ebi afiwe mu nanka ohwe adwuma ebi afiwe mu nanka ohwe krata bi bato wonsanka adofo we nkire se we yaba we nkire se Kristo ehunu. Amen. Kristo ahunu na me hya wo se ogusu a o siesie akwan ogusu a ope babi a odo besie ogusu a ope babi a odo bestra. Praise the living God. And you read my foot to say, you know, and say,
kaya pam no kaya pam a ukoye kaya dia ukete Nyankopɔn kaya bosha wo hye no uka se wo de wo makro no biemu uka se wo nu nsam biemu uka se wo mpem ma biemu uka se wo mfa wo irachi uka se wo mfa wo kunachi na ebane se na bronye ada no wani je bonu ebane se na osefo de wie wa adwene obronye mu ebane se na nije ayamro so ama wo wira firi hu adefo info na woni na mi bronye mu o Kristo ni info na woni na mi enkomo be na wudie anom be na wutue papa ba mi a wutie me ena anwumre yi me stro se be kai apam no e ma bibiara nhye wo so e wo bronya we mu e ma wo wura mfiri ho na mmom no kai Awurade Nyankopɔn kai se ena minu mienu nti na oba ye ya mani hunu yi ya bebrese yi o hweyen na obegiyen abra ye nante wona semu no se da oka no Yoshua nwoma no tiba akono nchemu nso ne wotwe go no o se ye hwe yie o se Joshua yi sa opese wo abra bosi wi a hwe na wa amana mfiri ma asemi ho anko benkum ana ase nifa na ntimo awiane anajo na ane na bema wo kwai asiw jojo ene na bema wo kwai di wadi yie o abrabe mu enti hwe na wura mfiri ho Nyankopɔn asem e wo bronye mu Kosuana na kai asem no kosuana na fa asade tu adamo kosuana na nti wono kware mu kosuana di no kware kosuana ye kronkron kosuana one oyire enkamum kosuana do hukuru no kosuana do oyire no amen hallelujah onuaba ebia na unsu nya ware ye ebia na unsu woni kunu anase woni yire but ka hu se waka che Nyankopɔn se onfa bai ma biara ana onfa ba bia until so be ware waka che Nyankopɔn se onma adwuma bia until so be ware na eba ne sen na bronya wura firi ho a enne udi akosema sa chi obaba ware foi eba ne sen wura firi wire e wo fie ne wagya wo yire na afi unam abonten eba ne sen na wo da ne so na hotels akese na unam abra wura firi wire wa wo se Christmas no bro nsema da na wa adwen emritia imu da na wa adwen o de nije be hye mu na nka nije we nso ya nije bi anka adofo ye di no kronkron ye mu na eba ne sen na Christopher sisi de dada ne nsanwe eba ne sen na dada na dwamamo eba ne sen na ye dada ne nkonkonsa eba ne sen na ye mfa no do ye ho hallelujah onye ba hutie me onye be ma hutie me ene dia mika ama menu ya kai nyina ne se kai asema Kristo kai no kai de Joseph anamo otu ye no hwe kwara fa so awo e ba ye ye nyinsan Jesus Christ abra Maria amfa no anka be ma biara hallelujah put me za oye kronkron enti ni nema nyina aye kronkron Bible say oboye say ni suban ene ne nseso humia ewo Nyankopɔn mu no ebi na ewo nipa mu adafo enti say na mo nyina etu ni say Kristo kwan so yenim niema Nyankopɔn be ye na wasase we so yenim niema Kristo be ye yenim samba be kan ye yenim adoya be ye yenim ayaresa be sa ye yenim kabo be kan ye bo mu na eba ne sen ana yemu atete eba ne sen na mpapa mu aba yebu hallelujah adofo ena awowe aya nidie da wawo akokɔ na maye wa man nyankwaje enti fasa nkwaje we so na ye bribi ma onua wate empo ebia na uno bi wasem ebia na uno bi ewo problem bi enne me hyew se anka obetie message we na wasan wa adwene na wanya atodo ama onua na waye nkambo mu na obada wusi wutirim ko se nka obegyaro no hwe na wangu oyira ni ma se
Obema warifue. Hwena wangu ire ni mase. Oba warifue. Hwena wamfa bronya we angu awarempa ho fi. Hallelujah. Hwena wamfa bronya yi ansa pama. Wo kan ye abra wo ware ukuru no. Praise the living God. Hwena wansa apam no. Na mo obedanto so akurunkuru ye mu. Hwena wangu awarempa ho fi. Ebia na so nya ware ye. But ene yewura ene Yesu Kristo. Bible say na yeti member yeti ne yewura Yesu Kristo. Na ema so tiri ye. Enti sabre yeti ase asa so Yesu. Ye ware Yehowa Yankopon. Ye ware Yesu Kristo. Na yenhwe se ya ware ye mpa no. Ana se ya ware no yensa ware no. Ana se pam na ye koye no. Sa covenant no. Yenhwe ne ye se yembubu no yemfa ni jewe. Yemma osefo mewura ya adwin mu na fo yense sa pan we na mo ebekọ so anante wo sa pam no mu na se wokọ so nante wo sa pan we mu na se wa ma wura mfiri ho e obronya we mu na se wo kai sa da we na se wudi ne kronkro yeso a Yehowa Nyankopon na adon so na obehye ne woni monyam e wo obrabọ mu e wo afi a yebesimu yi. Hallelujah. Bible says Yusuf na tere and net the Christo say menu menu ye nyina ene say ye menanti wo treni mu. Amen. Say ni nyina say menanti wo treni mu. Ye menanti wo kronkron ye mu. Adofo kwan ben so na wafa awusi kai bronya we. Kwan ben so na wafa awusi kai awoda we. Ye kare wani je mu de but hwe wan ma osefo no anwie wa adwen e wo bronya we mu. Kwaso na di no kware no. Kwaso na kai apam no. Apanu na ehia me esanse wapo ho achi abra wo fa Yesu Kristo so ka na waje nkwa no wo ka se wo de wo nko wiase bie mu wo ka se wo de wapo ho achi wo ka se wo mfa oba bie mu wo ka se wo nunsa bie mu but enne bronya we osefo ehwia wadwen hwe na wa ma bo nsama anwia we bronya we mu hwe na wan nare wapam no hwe na wa ma wura mfiri wo ho na mo nkai wo ho Abra Joseph kusu adwendwen se obeja Mary no. Bible say na bofori yi ni hwadi. Ene ni bi kasa kira wo se hwe na wanni bone wo bronya we mu. Eni bi e kasa kira se hwe na wanni ewu. Eni bi e kasa kira se hwe na wangu ho ani ma se. Eni bi e kasa kira se hwe na wanfa ho ankotra wi ase. Nunu adofo. Mama Francisca all the way from US. Nyankopon shirawo. Yankopon shira obi biara ena nyimre wase wadaja wutem kwaje semi adofo de bi pese me kan nyina ne se ye di bronya de ye di na ni Jesu de na nso mo menye ne kronkron ye mu bisa se e ni Jesu wa waje nkwana man wa base papa na base obeso menu ye mbone obase oba beji ye nkwa enkonua ohaw amane a eda ye so ya ye koda na no Bible eka sembi ewa First Peter no. Osi o mu fa mu dadwene ne mu hawo nyina ntuma wurade so. Efise wurade Nyankopon adwen wo ho. Amen. Ena nwumre odwen ho nti ena oba yese obehunu amane we. Na fe wa save life. Hallelujah. Enti ena yemfa nije yemfa kronkron ye emfa nhia wurade Yesu Kristo. Amen. Empo se ya to amane bi ma empo se ye ko ade bi a enyemi ma enne ye masa ni je we ye masa woda we entwe emfiri sa akwanum ye masa woda we entwe emfiri wiase ye masa woda we entwe emfiri nema biara entene ho. Praise the living God. Anumre ifa na wonam ye sha se ebrunya ye di enema ben na wo ye wura firi Nyankopon no wura firi asem no oba be kura wo hu breda mpo. Hallelujah. Babu a wo kenka na abri nyina no Kristo ni ye hye nya ase ifa na ode ato. Amen. Tabre bebre na agi woni bebre na won namba bia se fata na won so Kristo ni wo wa hu Awurade Yesu Kristo no wa wache asemi de ben na wo ye anamon be na wo so wutu enkwaje sem be na wo so ka kira foforo
Won so wo follow won ama. Won so wo follow won a wonam nana. Won so enne wudi won a wo club na chi ana. Enne wudi won a wonum nsa no chi ana. Na nka mafutu nyina ne se won so ba twe won sa fo na ide aba. Hallelujah. Christo say wa free bebre. Na so kitu abi ene wa yiye. Adofo minim se Christo Yankopon afro. Wa tunu nsa afro bibiara. But ene de me kan say mo wa bra bono. Enye signboard e ma foforo. Ma bronya wodi enye nkai dum e ma foforo. Se de ye kai rode Yankopon yi. Ma obi so nka wo no se cha na adwene mfiri bone mo. Ma obi so enhwewe na onsuan na onfiri wiase. Ma obi so enhwewe na onsuan na onyansa nom. Ma obi so enhwewe onsuan na emma na ware enye kronkron. Ma obi so enhwewe na onsuan na ontu anamompa e wo nyame mu. Hallelujah. Anyumre yedi bronya. Yedi bronya. Yedi bronya. Bronya ba bronya ba. Adofo ya Kristofo. Adofo mu ehunu se ya Kristofo. Mu mentu ya namon se Kristo. Suban pa Kristo bededa di no. Die na suafo no eyeye no. Enti na wato ya Kristofo. Yensu ye be ya Kristo achirifo. Ensu yentu ya namon se Kristofo. Yentu ya namon se Kristo. Hallelujah. Yen nanto pepe yemu. Yeni nokware yenkwaso ankai adoye no. Adofo ebia waye nema bebre ama nipa. Ebia afibia wo ye papa manipa nanso wunya ye bia. But me ka chiro se empa ketu amfiri nipa hawate. Bible say hwe na wanya wotre ne ewo nipa ni so. Bebre na watima ya adoye. Nanso wankasa twon ho. Na wosare de waye no enam. Enya wukura minima anka bronya wudi bi ena ye den. Minima anka bronya owe nam ena ye den. Minima bronya anka ufra ntoma ena ye den. Minima anka bronya anka wo shempaboa ena ye den. Papa mame senka Kristo ma wo ahoden a senka Nyankopon anto nsama anka wo so bibi se o se ahemfa no be ya sa ambo ano na wakoye sa adoye no ma de waye biara enka onu Nyankopon tiremo. Bible si eka ansem bi ewo Matthew chapter 6 no o si ye papa abra ye ya adoye no empo ye nsedi fa wei e mane hu de benkum eye de benkum be ye no e mane fa so ehunu ni nyina ne se de waye ewo kokua mu no Nyankopon ana ehunu hwe na won so wanfa mpia bontene hwe na wanye na onipa ni so hwe na wanye wo trene no ewo nipa ni so hwe na wampa nipa ni monyam na mbom penye ho Nyankopon ani monyam. Hallelujah. Praise the living God. Adofo onsu chade mobisu enya bribi mobisu enti nka esa se san krofo ni Bible be tell say fo mensa no abra wo Yesu Kristo no ogoduru ye no wankwan sampan o bronya yi enti deben na won so wati dan ma obi wan na won so akai no adofo mumbenye bribi ema ye ho mumman dodo ye ho se de Joseph etie enne no na ogina pinti na okita na yire Mary mu no abra wanfa no ankan no adofo me pese ye gina sa asem we so me pese ye ka sa asem we empo se hu kani bi ayo bone a empo se wo yira ka asem bi etie wa empo se amane bi aba mu ntam a warefuei se de Joseph gira ya otie Nyankopon ne a wanfa asem we anya na yire Mary no adofo onso hwe na wamma asem biara amma wo no hu kani ntam e obronya mu hwe na wamma obi a onware ye embese wa ware ye hwe na wamma ababa wa bi ambegu hu fi e wa wale mpa ho hwe na wamma abarima bi amegu hu fi e wo wa ware mpa ho. Amen. Esan se we nyina ya pam a ye ne Awurade Nyankopon ya pam enti se owura firi hu a obesa pam we
Amen. Adofo Kristo etu yamfo. Kristo share ndin. Kristo boy kokko. Se yenti na obaye. Enti dia owo mu, dia aya adesoa, dia aya adwuma a waya bre, dia wunya ho akatua no, enne wabase oba besua ye ni so no. Enne oba minu nti o. Kwamben so ana wafa. Enti ubekoso kita wo mu de nim. Ana se ubese apam no. Hallelujah. Yenka ye papa Jobu. Amane bebre na to no. Now so Bible say, no one can nipa no kan ho no say on kase ntie Awurade Nyankopɔn. Now so Job plan ni mudie ma. Ene ma hwehwe asɛm bi e ba ye. Enhwe de bi ka kyerɛ wo. Enhwe asɛm bi a wo tie ye. Emma biribiara ngu aba mu. Na mbɔ kɔso akura wo gidie mu. Kɔso akura wo mudie mu. Wo bi a ɛtɔ wo no, hwɛ na wamma na anyɛ den. Antite wo ni Nyankopɔn apam no. Ebia na obabi na ohwere no. Ebia na mabi na ohwere no. Ebia na obusuani bi na ohwere no e wo 2018 we mu. But maximum make catch no nyina na se onua bai. Papa mamie hwɛ na wira mfiri apam no. E ma we entite wo ni Nyankopɔn do no ntam. Na mo bekoso akura wo budie mu. Na wa hye wo din e wa Awurade mu. Na wa kai apam a wo kwae no. Na fe wan nante wo krokro ye mu wadi nokwara masafu he wo Nyankopɔn na minim se de wa hwere e wo 2018 we bia no 2019 aye bai me sha obo se Kristo Nyankopɔn e be yo akoma so bisade ama wo wa sha se a wo siesie ne pa ma wo obo kwan tu ba bia kwan nie enti de Awurade ayi ama wi unhunu. Hallelujah. Obi si manyanto manfira. Obi si manya mpabo anhye. Obi si manya atare anhye. Enti pra no nyame anye bibia amame. Adofo obi so nya atare ahye. Obi anya mpabo ahye. Nanso sabrei bronya yi with the hospital. Obi wo sika pa nanso sabrei ontimi nhye atare. Obi anya no bebre nanso sabrei oni asundwie. But wo de Nyankopɔn mo ahoden afi we kura po hospital da. Afi we wan to adro da. Afi we uti kura mpa da. On kai mfa ni je asida emma Nyankopɔn. On fa asida emma Yeho Nyankopɔn. On nyi Nyankopɔn aye. On kai de Nyankopɔn aye gu no on fa asida na ni je emma no. Ade na oguso a wo bre Nyankopɔn. Enkosi da ben na wo be gya Nyankopɔn. Wo be gya abobodie. Ubejaa adwendwen nyina entimi mfa bibiara emrawo chance na obefa asem wei obefa twei asemi na ode beye adwuma obefa asemi na obeto adamo wei ne bema ukwan na siwiye onuaba wei ne bema ukwara ye jojo ehia se wa hye mba ewo Joshua homa no wa kan na asem mu se wei ene bema ye kwan na ye atere wei ene bema ye ho atoye wei ene bema ye sundwie na adan ne waja twere ato ho adan ne waja asemi ato ho adan na owura fi wan so owura fi ho wan so se for ewia ho wa sha ase a oka nsem bigu atum wa sha ase a o ma direction bi se for babi. Hallelujah. Praise the living God. Anumre yi de me pese me ka kiro nyane se ma mie e ma owura fi ho ate papa e ma owura fi ho ate apam no ewo ho kai apam no kai bo shara wa shara Awurade no na se wutimi di sa bo shara we su a Kristo Nyankopɔn so de waka fa hu biara abeba mu da bia me kese Nyankopɔn ahira yen Kristo Nyankopɔn ahira obi biara wa sase we so na nhira no se beba mu ama wa ansa na obi si nhira no kwan mo nhira no bedan ebeba wo mu aye adwuma no adi se wonante wo nhira kwan no so. Amen. Adofo untimi nkasa me bokro no enti Nyankopɔn me benyi Nyankopɔn nhira. Amen. Unkasa me ko badwaman ema Nyankopɔn ahira me. Hallelujah. Unkasa me beyam papa mu ama Nyankopɔn ahira wo.
enti de bia me kese se ye kese Nyankopɔn nhira wa na se unye de ade nhira ne beba ma nye pere maame papa ma nye pere na bo modi se obananti wo nhira kwan no so de be ne be mo nya nhira nhira na oda donye na de be ne be na ba mu wa kan nhira se ma fa ho kwan ben so na be fa so be ba mu ni nyina ne se asem no wo be fa asem no no watu adabo wo be fa asem no na wananti mu wo be nanti wa asem mu anopa awiare da nyina na onto asem no ntwene abra wo nanti wa asem mu no ene na ade sa nhira we be brawo maame papa wo tie me. Praise the living God. Anyumrei me mama kasa anya tenti o man kan ntra ho se me yede de bi egu asum na mo me pese ya twen ya dwene si bibi so me pese nanka osefo no e be wi Yusuf adwen na so Nyankopɔn e hye Yusuf den me sere sa ahoden no se emra wo so nwumrei na Nyankopɔn e ma wadwene ensi ono so ba bibiara osefo no e de wadwene enam e obro nyee mu no ba bibi direction biara odi ma wa enfiri ono asefo yo Nyankopɔn no me sere Nyankopɔn se onye wa kakaifo on so na bofo ne wonyi wo ho adi enkyerɛw e wo sa abronya we mu ne wankwanko ye bɔne. Hallelujah. Adofonom mumma ehunu se awo we nyina no aya menu ntia enti yenya mfasodie enfiri sa awo we mu mumma en celebrate sa Christmas we keke mumma en fantra wiase na mumma en celebrate de nya nkwagye mumma en celebrate de nya ade bi mfirim mumma nya aso mfaso e benya ne se ye be nante okunkura mu na nya nkwagye ama yen kra. Hallelujah. Isa said the Ibrebe nyina no se adofo wanya heaven ankwa wanya nkwagye ama ho a Bible say na se nye wiase japade nyina ara na se onipa da se no hwere okra nkwa mfaso ben na obenya mfaso ben na obenya free so. Hallelujah. Ma we free say atemu da ho ma o ma onye free say ade cha ade se enna no ekọ ebra no kwa na eko ekira meye no enne na ye wo de o kira de woni masem o woni de be si o kira adofo wo bre die o wo bre anie senka wo be se kira wadwen ebia na so hu awrade ebia na so kra agem kra ye ka no wasem wontie ye dawura ye boy ebia na so nim bibia but enne me bo Yesu Kristo awoda ho dawuro na akire wo se eye nkwagye ntina obaye eti ene wa hunhu no e wa wunim no e ene oto no safrewo ene ogina sere so otiemu obohu efrewo according to the book of Isaiah chapter 55 osi hu wono nsukonde wo wona kwam ne momra mentan sa aduane we ye mfa sika nto na ne bo so efo ne bo nya den enti bra okara o matio o si wa so oni so abre wa ya adwuma abre bra menchen ena minu mienu enti nanka Herod epe rode Yesu Kristo akuno minu mienu ena obehunu sa amane we yo akamretia bi na obehunu amane akamretia bi na ebe yana aka de ebe kamretia bi na niema emfata ena de be Yesu Kristo ena minu mienu ye bone enti we nyina chi saminu mienu anya adwen sekira amma ye ho a na se ye ye wiase ni ji a ye de ye wiase abrabo a adofo ebredi duru a anu ye ben na ye koyi ewo atemmo mu anamum biara wutoro according to the book of Ephesians o se na ebubu akontan. Amen. Revelation o se me bantam mi kremakatia na bedi be ma obi biara se de nwuma tie anamum biara awuturo hwe se Kristo ebe mo ho akatia hwe na wamfa bronya mu antantro bi hwe na wanye nada bi. Amen. It says according to the book of Acts chapter 5 Bible Peter kachire Ananias ne yire sefera se Ananias ye adenti no ma Satan be se wakuma mu. Hallelujah.
adenti na ọma sita besi akumo na wutwa ntro sei akyerɛ na saa ntro ya wutwa yi umfa nkyerɛ nipa o na mo wutwa akyerɛ nyame nkonkron hallelujah enne de wo yɛ no adofo wadwe bɛsɛ nipa hunu yɛ but me ka akyerɛ sɛ Kristo Nyankopɔn hunu honhom nkonkron na edi adanse yɛ honhom nkonkron na yɛ ntangyinafo hallelujah enti honhom nkonkron edi adanse de wo yɛ biara o gyina ha o hwɛ o na otu afutupa bi ọmọ direction bi sɛ nka obɛdante mu praise the living God nanso wasisi waso ɛni bebre na ɛkasa kyerɛ wɔ wiase o deɛ hi na wotie amen deɛ hi na wotie hwɛ hu sɛ nka bɔnsɛm ɛbɛwia Yosef wɔ hanom ɔka kyerɛ Yosef sɛ hɛ gya baba wɔ hanom because ɔba waware no na wo ne naayɛ na ɔba na afafuro amen ọba no afafuro enti u beje anyinsen we ana Bible say Nyankopɔn abofo yɛ dɛ eyi ne ho ɛkyerɛ Yosef abra wo bɔ ne tiripo sɛ megya meyere no Nyankopɔn hyɛ ne den me sɛ Nyankopɔn sɛ ɔnhyɛ wo den obro nyɛ mu adeɛ biara wahwere ɔmɔ fama wo dia wo hwehwɛ na ne 2018 we ya wo saka Nyankopɔn ɛmfa no 2019 babi anka wo pekwan bi no Kristo embie kwan ma 2019 babi a na anida so di no 2019 ebesi omo anida so embra obrabɔ mu on hye ne wodi monyam ɔma wo yɛ nhyira ontutu wada mo nyina ensi wuye ɔmo nante wɔ krunkrum mu ɔmo ni nokware ɔma wo wure mfiri no hallelujah arofo me de masem nyina eba wiye na mmom apam na awokɔe no kai apam a woni Yehowa Nyankopɔn kɔe no kai apam a woni Yesu Kristo kɔe no kai abra wo befa Yesu Kristo ade o kaayɛ kai abra wo be ware wo yire no aseba wo kaayɛ kai abra wo ware wo kuru no aseba wo kaayɛ hallelujah wo ka se wuo bo nkwamo obedi na chi esumo ahan mo obedi na chi na adan ena sika wanya ma o Christmas wenti enne wafiri ukunachi adanti na aduane bia o yira nya ma wonti enne wudi nipa fufurachi ma wadwene emra ho so hwe na osefo na nwia o koso na di nokware koso na 93 yemu koso na ka panu sɛ Josefu anyae Mary Josefu anyae wankasa wono ankasa mfa na mo wanwene ne de wanante wono ankasa ne kwan so onante Yehowa Nyankopɔn kwan so na akyire ni nema nyina abeye nkunundie anwumre yi mano asi message amede baaye adofo sɛ wotibi a bomode ansa so be hye ama afoforo atibi ebia de wati waye nhyira Nyankopɔn am waye nhyira anwumre but obi so anya bi bomode so be hye message na ode ma afoforo na won so wate nkwaje sema wate na anwumre bi medi Yehowa Nyankopɔn so ndwe ejawo Nyankopɔn hyaw den Nyankopɔn nhyirawo Nyankopɔn ka ho Nyankopɔn tutu na mo nyina ensi wiye memo obi biara happy Christmas afishapa eya musonfo Father Abraham ena motene nkan onyame ya adoma ye besane ahyia biemu makra obi biara bye bye